बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी प्रोग्राम में जहाँ पे बात हमने ख़त्म की थी वो औरत के ऊपर बात चल रही थी हमारी कि यहूदियों का असूल और कायदा जो औरत की आज़ादी के ऊपर इन्होंने बनाया है वो किस तरह इस्लामी मुआशरे को और इस्लामी इक़दार को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर देखें तो जो सिफ़ात अफवाज और जंगजू मर्दों में होती थी, अब ये लोग क्या करते हैं कि इन अल्फाज को ये औरतों, नाचने वाली और डांसर औरतें जो होती हैं, जो फिल्में करती हैं, उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहादुरी का लफ्ज़ है, शुजात का है, खुद इत्मादी का है, हत्ता के गाजी। ये अल्फाज हमारे लिए, हमारे माशरों में अफवाज के लिए, ये जंगजू मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये लोग अब ये ख़वातीन को दे रहे हैं। वो ख़वातीन जो घर से निकले, बोल्ड प्रोग्राम बनाए, डांस करे, फिल्मों में काम करे, वो ये कहते हैं ये बड़ी बहादुर है, बड़ी बोल्ड है, बड़ी खुद इत्माद है। यानी कि इन्होंने सिफात को ही उनके लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा और बड़ा समझते हैं कि हम जी पॉजिटिव हैं, मुस्बत सोच के मालिक हैं, वो इनके धोखे में आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं एक प्रोग्राम बना था बिग बॉस के नाम से। इसके अलावा उसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम बन चुके हैं जिसमें ख़वातीन और मर्दों को एक ही घर में काफ़ी अरसा तक रखा जाता है। वो उनके बिहेवियर्स को देखते हैं। मतलब ये एक बहाना है। मेन चीज़ क्या है कि वो ये कल्चर, ये सकाफत, ये प्रोग्राम ये अपना लेके आना चाहते हैं उसके अंदर, ताकि इनकी अखलाकियात, इनकी चीज़ें ये ख़त्म हो और हम अपना काम आसानी से कर सकें। जब इस्लामी इक़दार ही नहीं रहेंगी, हमारी सकाफत ही ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसका मुकाबला फिर उस तरह नहीं कर सकेंगे। अब मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं तो ये इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि फ़िरका बंदी और तबका बंदी करते हैं हर मुआशरे में। यहूदियों का और सुन्नियों का ये बड़ा अहम काम है। ये क्या करते हैं, पहले मजहब थे, 2-3 फ़िरके थे, फिर हर फ़िरके में मज़ीद फ़िरके बनाते चले गए। हत्ता कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी फ़िरके हैं उनमें मज़ीद फर्दर डिवीज़न हो रही है। आज अगर एक फ़िरके के 3 हिस्से हैं तो कल 4 होंगे, फिर 5 होंगे। फिर इसके ऊपर इत्तफाक नहीं करते। उनको ख़ानदानों की लड़ाइयाँ हैं, फिर ज़बान की लड़ाइयाँ हैं, फिर कौमों की हैं, फिर यानी कि हर लिहाज से इन्होंने ऐसी तकसीम बंदी कर दी है कि मुसलमान आपस में ही उलझ कर रह जाए। वो इस काबिल ही न रहे कि हमारा मुकाबला कर सकें या हमारा मुकाबला करने का सोचें। अगर आप अभी भी देखें तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो सरबराह हैं, हमारे लीडर माने जाते हैं, लेकिन उन आम लफ्ज़ों में कह देते हैं कि हम तो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह यही है कि हम उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। जब हम इतने फ़िरकों में, जब इतनी तकसीम बंदी हमारे अंदर होगी तो हम कैसे उनका मुकाबला कर सकेंगे। वो जो प्लान दे रहे हैं हम उसके ऊपर उनका मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। अब सालों से यहूदियों ने ये तदबीरें सोची थी, बनाई थी, मंसूबे बनाए थे और हमें इसके ऊपर ये चला रहे हैं और हम आराम से चले जा रहे हैं। हम सोचते भी नहीं है कि इसका नुकसान हमारे दीन को हो रहा है या नहीं हो रहा, या फ़ायदा किसको हो रहा है। अब अगर देखें तो इखलाकियात को और हमारे इस दीनी बुनियादों को ये ख़त्म करते हुए हमें तकसीम करते जा रहे हैं और हमें आपस में लड़ाते जा रहे हैं। और हमें असला भी इन्हीं से मिलता है। या शुरू में ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई तंजीम या जब भी इस तरह की इन्होंने चीज़ बनानी हो, नाम नहीं लूँगा, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो इन्होंने खुद मानना है कि हमने बनाए हैं। इस्लामी ग्रुप्स हैं, तहरीकें हैं जो इस्लाम के लिए लड़ रही हैं, लेकिन बनाई हुई उनकी हैं। बाद में वो मुजालिम करते हैं, जुल्म करते हैं, तो ये कहते हैं देखो जी इस्लाम ऐसा है। बनाते भी ये खुद हैं, पहले उनको असला देते हैं, फिर उनको असला बेचते हैं। क्योंकि जब भी कोई तंजीम या तहरीक किसी जगह पे नफूज करती है, एक इलाका कंट्रोल में ले लेती है, तो बाद में उनके पास पैसा, फंडिंग आना शुरू हो जाती है। बाद में ये यहूदी उनको महंगे दामों असला बेचते हैं और आपस में लड़ाते हैं। यानी कि हर तरफ से ये अपना फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। अब अगर इनको ना रोका गया तो ये हमारे लिए बहुत संगीन सूरत हाल बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते जाएंगे और इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अब अगर देखें तो कुरान मजीद में 50 सूरतों में यहूद का जिक्र है और हर जगह पे इस्लाम दुश्मन का ही जिक्र है कि ये इस्लाम दुश्मन है। यानी कि ये बहुत अहम बाब है। इस कौम को अल्लाह ताला ने कहा है कि ये दुनिया को जलालत की तरफ लेके जाने वाली कौम है। यानी यहूदी कौम जो है दुनिया को जलालत की तरफ लेके जाने वाली कौम है। ये चीज़ें हमें क्यों समझ नहीं आती हैं?
کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں کیوں استعمال ہو رہے ہیں. یہ کام, یہ سلسلہ وہ لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں تو ہمیں کافی ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا, ان کے طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا کہ ان کے اہداف کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں, تشکیلات ان کی کیا ہے, ان کا اصول کیا ہے. اس کے بعد ہمیں ان کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا. اسلام کو اگر آپ دیکھیں تاریخ میں کبھی بھی شکست نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی. اسلام کو کبھی شکست نہیں ہوئی. ہمیشہ جب بھی شکست ہوئی مسلمانوں کو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے ہیں. جب بھی دین سے ہٹ کے لڑیں گے, اسلام سے ہٹ کے لڑیں گے, شکست ہوگی. اور یہودی یہی کام کر رہا ہے, صہیونی یہی کام کر رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. جس طرح انہوں نے عیسائیوں کو ہٹا دیا ہے کہ ایسا اسلام ہو کہ جیسا وہ چاہتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ جیسا اسلام اصل میں ہے. اب اگر دیکھیں تو اسلام نے یہود کو شدید ترین دشمن کہا ہے اور بزدل قوم بھی کہا ہے. بزدل قوم کیسے کیا مثال دی ہے قرآن میں کہ جب حضرت موسیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ جنگ کرو تو انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ, تم اور تمہارا خدا جا کے خود لڑو. یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں, ان میں اتنی ہمت, اتنی طاقت, اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ کھل کے مقابلہ کر سکیں. اسی لیے یہ لوگ ایسے پلان بناتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, ان کے اوپر کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اسلامی دنیا ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی اور یہ فرقہ بندیوں سے, تقسیم بندیوں سے ہٹ کے ایک ہو گئے تو ہمارے لیے یہ کبھی بھی قابل تسخیر نہیں ہوں گے. اب دیکھیں یہ فتنہ یہ جو پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیشہ فتنہ و فساد سے ہی اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اور ان کا فتنہ صرف ایک جہت میں نہیں ہوتا ہے, یہ فتنہ ان کا فساد ان کا ہر جہت میں ہوتا ہے. افکار میں ہوتا ہے, اجتماعی زندگی میں ہوتا ہے, قوموں میں ہوتا ہے, اقتصادیات میں ہوتا ہے, معاشرتی, میڈیا, ثقافتی, خاندانی, ہر چیز میں یہ لوگ فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں, تقسیم بندی کرتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں. ایک چیز سے نکلیں دوسری چیز میں پھنس جائیں, اس چیز سے نکلیں اگلی چیز میں پھنس جائیں. اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہودیوں کے فائدے کے جو کام ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے ہیں. ان کے فائدے کے کون کون سے کام ہیں ان کو ہم نے نہیں کرنا, نہیں انجام دینا, اور ان کاموں کو ہم نے ختم کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے انجام نہیں دینا, بلکہ ان کے منصوبوں کو ختم کرنا ہے, ان کے سامنے رکاوٹ بننا ہے. اور جو یہود کے مقابلے میں بھی جو بھی آئے گا, یعنی کہ اگر کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی گروپ یہودیوں کے مقابلے میں آئے گا تو ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ ایک وحد راستہ ہے, ایک وحد صورت ہے کہ ہم یہودیوں کو شکست دے سکتے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ آج یہودی فلاں فرقے سے لڑ رہا ہے, فلاں گروپ سے لڑ رہا ہے, اور ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں کہ نہیں جی یہ تمہارے دشمن ہیں, تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کٹھے نہ ہوں, ایک ساتھ مل کے متحد ہو کے ہمارے مقابلے میں نہ آئیں. اسی کے لیے انہوں نے اتنا پیپر ورک کیا ہے, اتنے سالوں انہوں نے محنت کی ہے, اس چیز کو سمجھا ہے. انہوں نے پہلے عیسائیت پہ کام کیا تھا, اس کو یہ شکست دے چکے ہیں. عیسائیت میں اب کوئی بھی ان کے سامنے نہیں رہ گیا, صرف اب اسلام دنیا میں چند ممالک, چند لوگ رہ گئے ہیں جو اب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور یہودی ان کو بھی مٹانے کے چکر میں یا ان کو بھی خریدنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں, صہیونیزم کو پہچانیں, یہودیوں کو پہچانیں کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور خود کو اس چیز سے بچائیں, اپنے دین کے اوپر واپس آئیں. اسلام نے ہمیشہ متحد ہونے کی بات کی ہے, اکٹھے ہونے کی بات کی ہے, تاکہ ہمیں کامیابی مل سکے. خدا حافظ.